دیکھو بلال، کرن میری اکلوتی بیٹی ہے جی سر. اور مجھے جان سے زیادہ عزیز. جی سر. تمہیں بھی میں جانتا ہوں، تم ایک اچھے لڑکے ہو، اور تمہیں وہاں اسی لیے ڈانٹا کرتا تھا کہ تمہاری یہ نان سیریسنس تمہیں نقصان پہنچے. یس سر. اور پھر اب کرن اگر یہ فیصلہ کر ہی چکی ہے اور وہ بیوقوف لڑکی ہے. جی بالکل سر. مجھے امید ہے کہ تم اسے خوش رکھو. کوشش یہ سر. اس کے علاوہ اور کیا ایکٹیویٹیز ہیں تمہاری؟ جی میری جی وہ ہاں سر، میں میوزک بڑے شوق سے سنتا ہوں سر. میوزک؟ اور کیا جانتے ہو میوزک کے بارے میں؟ میوزک کے بارے میں سر، میوزک تو ایک سمندر ہے سر، اس کی گہرائی تک کون پہنچ سکا آج تک. میں سر مہدی حسن صاحب کو بڑے شوق سے سنتا ہوں، بہت اچھی غزل گاتے ہیں وہ. اور ہاں سر، نصرت فتح علی خان وہ تو کمال کا ڈسکو گاتے ہیں جی. ڈسکو؟ گڑبڑ کر گیا. میں جاتا ہوں سر. بیٹھ جاؤ، کھانا کھا کے جاؤ. گانا؟ اچھا سر، میں کوشش کرتا ہوں. آئی سیڈ کھانا. کھانا؟ وہ کھانا لگ گیا. آؤ کھانا لگ گیا. یار اگر چھٹیوں میں بھی تمہاری شکل دیکھنی ہے تو میں اپنی چھٹیاں کینسل کروا دوں. بھائی یار، میری پہلی شادی ہو رہی ہے یار. خیر سے اپنے گھر کا ہو جاؤں گا، میرا گھر بس جائے گا بھائی. اور تم لوگوں کو تو میرا ساتھ دینا چاہیے یار. یہ دیکھو ڈیش بورڈ پہ کتنے کارڈ پڑے ہوئے ہیں، یہ سارے کارڈ بانٹنے ہیں. اور ہاں مصیبت، وہ شیروانی کا کپڑا بھی کم پڑ گیا ہے، وہ بھی خرید کے ٹیلر کو دینا ہے. اب بغیر آستینوں کی شیروانی پہن کے میں اچھا لگوں گا کیا؟ اور وہ ہاں بیگوں کا آرڈر بھی دینے جانا ہے. توبہ اللہ معافی یار، یہ دولہا بننا تو کمانڈو بننے سے بھی زیادہ مشکل ہے. یار ان تمام مسائل کا حل ہے میرے پاس. ہاں ویری گڈ، بتا. کیا کیا؟ تم ایسا کرو، لڑکی والوں سے کہو کہ بارات لے آئے اور تمہیں لے جائیں. ارے ہاں یار، یس بھائی صاحب، میں شادی کر رہا ہوں، سماج سے بغاوت نہیں کر رہا ہوں. عاقب ٹھیک کہتا، تم کبھی نہیں سدھرو. ارے ہاں، واقب سے یاد آیا یار، وہ اس کی طرف بھی جانا، اس کو بھی کارڈ دینا. پھر ایسا کرتے ہیں، پہلے عاقب کی طرف چلتے ہیں، اسے لے لیتے ہیں اور پھر یہ سارے کارڈ بانٹ دیں گے. ہاں یہ صحیح ہے. سلام بیبی جی. وعلیکم السلام. اوپر بیٹھے نا، نیچے کیوں بیٹھی ہیں؟ نہیں جی، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں آپ کے قدموں میں. چلیں جیسی آپ کی مرضی. بتائیں کیسے آنا ہوا؟ وہ بیبی جی، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں جی. کس بات کا؟ لو، آپ نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے جی. میرے بے گناہ بچے کو آپ نے بچایا جی، ورنہ وہ تو اسے لٹکا ہی دیتا. آپ کی بڑی مہربانی جی. کوئی اتنا بڑا کام نہیں میں نے کیا، کوئی ایسا احسان میں نے آپ پہ نہیں کیا. اور ایک بات یاد رکھیں، کام تو اصل میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے، انسان تو صرف وسیلہ ہوتا ہے. وہ تو ٹھیک ہے بیبی جی، پر میں سوچتی ہوں اگر آپ نہ ہوتی تو قیامت آ جاتی جی. پتہ نہیں کیا ہو جاتا. آپ نے تو مجھے خرید لیا بیبی جی. میں آپ کا قرضہ ادا کرنے آئی ہوں جی. یہ رکھ لیں. یہ کیا ہے؟ یہ جی ساری عمر کی کمائی ہے میری، آپ رکھ لیں نا. بہت خوبصورت زیور ہیں آپ کے، اپنے پاس ہی نہیں رکھے. اور ویسے بھی یہ مال، یہ دولت، یہ زیور، یہ کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ کو کچھ دینا ہی ہے نا مجھے، تو دعائیں دیا کریں، بس اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں مجھے. اچھا جی، جیسے آپ کی مرضی. یہ بتائیے بیٹا کیسا آپ کا؟ آصف ٹھیک ہے؟ آصف بالکل ٹھیک ہے جی، آپ کو بہت یاد کرتا ہے، بڑی دعائیں دیتا ہے آپ کو. اور پتہ ہے بیبی جی، روز اسکول جاتا ہے، کہتا ہے پڑھ لکھ کے وکیل بنوں گا آپ کی طرح. اچھا اچھا، بہت اچھی بات. وہ بیبی جی، ایک بات کہوں جی آپ سے.
वो जी मैं तो ये सोच के आई थी जी कि अब मैं आपके पास ही रहूंगी, आपकी बड़ी खिदमत करूंगी जी मैं, बस आप मुझे अपने पास ही रख लें। तो फिर आसिफ का क्या होगा, आपके बेटे का क्या होगा? उसके पास कौन रहेगा? आप ऐसा करें, आप अपने बेटे के पास जाएं, उसके साथ रहें, उसका ख्याल रखें, उसकी अच्छी तरबियत करें, पढ़ाएं लिखाएं, बड़ा आदमी बनाएं उसे, बस मेरा कर्जा अदा हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा बीबी जी, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे जी, अल्लाह आपको बहुत दे बेटी, अल्लाह आपको खुश रखे जी। मेरे तो बच्चे भी आपको दुआएं देते हैं, अल्लाह आपको बहुत दे बेटी। अस्सलाम वालेकुम रवि। आओ। आपने बुलाया था रवि? हाँ, लेकिन अगर तुम्हें जल्दी है तो फिर कोई बात कर लें। नहीं रवि, आप कहिए क्या बात है? देखो बेटा, तुम और सिकंदर भाई हो और दोनों मेरे बेटे हो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक शायदा का बेटा है और एक नसरीन का। मैं सिर्फ बाप हूं। आप कहना क्या चाहते हैं रवि? बेटा, मैं ये कहना चाहता हूं कि सिकंदर तुम्हारा भाई है, सुतेला ही सही है तो भाई ना। मेरी तो उससे बात भी बहुत कम होती है रवि। यही तो बात है, यही तो वो गैप है, यही तो वो खलीज है जो तय नहीं हो रही। इसमें पता नहीं मेरा कसूर है, तुम्हारी मां का, या फिर तुम दोनों का। तुमने वो रिलेशनशिप डेवलप ही नहीं हुआ। रवि प्लीज आप खुल के कहें, आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक बात बताओ, तुम अक्सा को पसंद करते हो? किसी से शादी करने के लिए ये जरूरी नहीं होता डैडी कि उसे पसंद किया जाए। मगर सिकंदर उसे पसंद करता है। मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिकंदर उसे पसंद करता है या नहीं करता। मेरे लिए बस इतना काफी है कि उससे मैं शादी कर रहा हूं। अगर तुम उसे पसंद नहीं करते तो तुम उसे खुश कैसे रखोगे? ये आपका मसला नहीं है डैडी। मैं उसे खुश रख सकूंगा या उसके साथ खुश रह सकूंगा, मुझे जिंदगी उसके साथ गुजारनी। आई एम रियली सॉरी डैडी। अगर आपको कोई इतराज है तो आप साफ साफ कह दें। मैं तो बेटा तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि Come on, cheer up, Daddy. It's all right. I'm getting late now. See you later. कैसे हो तुम? तुमने फिर पापा से बात की थी? हाँ, की थी। तुम क्या समझते हो अपने आप को? सारी हमदर्दियां समेटना चाहते हो? मैं कोई हमदर्दियां नहीं समेटना चाहता। चूंकि इसमें अक्सर की जिंदगी का सवाल था, इसलिए मैंने पापा से बात की थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारा इस घर पे और पापा पे ज्यादा हक है? साजिश कर रहे हो तुम? नहीं, मैं कोई साजिश नहीं कर रहा। मैं तो पापा से सिर्फ ये कहने के लिए गया था कि वो अपना राइट इस्तेमाल करें, और मैं ये समझता हूं कि पापा ही इस मसले को बेहतर हल कर सकते हैं। मैं तुम्हें एक बात बहुत आराम से समझा रहा हूं कि औरतों वाली हरकतें बंद करो। सिकंदर, इकराम, अगर ये साजिशें बंद ना हुई तो तुम्हारे लिए ये बेहतर नहीं होगा।